Sekarang jam 6, hampir jam 6 sore. Gue mau pergi ke acara event BMX gitu. Jadi ada turnamen BMX. Dan gue pengen nonton. Tempatnya itu lokasinya deket sama skatepark gue, dimana gue biasa main skate di kota gue, Krefeld. Dan gue bakal bareng Axel nanti. Semoga dia datang. Jadi kita lihat aja nanti gimana. So ya, sampai nanti. Geht. Lange nicht gesehen, ne? Wie geht's dir, mein Freund? Ah, gut, Mann, aber wegen Uni. Hab Klausur nächsten Monat. Ah, cool. Ja. Und du? Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ja? Danke, ja. Freut mich, Mann. Fängt das schon an? Ja, so seit 14 Uhr. Ach so, Aber okay. die fahren da oben gerade. Wenn du noch ein bisschen gucken willst, kannst Okay. du hochgehen. Da oben, oder? Ja, ja. Okay. Okay, danke. Bis später dann. Hey, I'm sick of the feeling I have in my gut. Putting in work and not making enough. Buried alive and I'm covered in blood. Knowing the blood and it came from the cut. Sick of the feeling I'm missing your touch. Yesterday it was all good, now it's fucked. Feel like the goal was to share it together, but now that you gone, what's the point of the hunt? Feel like I'm, I feel like I'm losing the rush. Feel like a player that's losing his touch. Won a few bets till I ran out of luck. Beat to the punch. Got too much trauma inside of my head, it's been eating me up. Stuck in my thoughts, getting hard to adjust. I feel like I changed, I'm not who I was. I'm not who I was. One day it's a seat on a bus, okay. Then you thrown under the bus. Yes, sir. You're not even left with a crutch. Forget what you did for the team, all the times you were clutch. No way. You get left in the dust, that's why I get high till I'm numb. For the times that I felt too much, Okay. I've been picking up shells too much. I've been stuck inside hell too much. Too hot, it melt my guts. Baby, I don't mean to tell too much, but I don't got too much left. I could talk to peep signs, baby, I could tell you suck. Blood from your fangs too sharp. Every time I fell, you just watch me bleed. Late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Hey, drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Hey, late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Und was denkst du über die BMX, Bro? Was denkst du über die BMX-Veranstaltung? Ja, ist cool. Ist cool, ne? Wir wollten uns jetzt auch einen BMX holen. Nächsten Monat. Ja, vielleicht ist auch Kleinanzeigen was zu verschenken. So. Hey, I'm sick of the feeling I have in my gut. Putting in work and not making enough. Buried alive and I'm covered in blood. Knowing the blood and it came from the cut. Sick of the feeling I'm missing your touch. Yesterday it was all good, now it's fucked. Feel like the goal was to share it together, but now that you gone, what's the point of the hunt? Feel like I'm, I feel like I'm losing the rush. Feel like a player that's losing his touch.
I ran out of luck. Beat to the punch. Got too much trauma inside of my head, it's been eating me up. Stuck in my thoughts, getting hard to adjust. I feel like I changed, I'm not who I was, I'm not who I was. One day it's a seat on a bus, okay. Then you thrown under the bus. Yes, sir. You're not even left with a crutch. Forget what you did for the team, all the times you were clutch. No way. It get left in the dust, that's why I get high till I'm numb. For the times that I felt too much, okay. I've been picking up shells too much. I've been stuck inside hell too much. Too hot, it melt my guts. Baby, I don't mean to tell too much, but I don't got too much left I could talk to. Peep signs, baby, I could tell you suck. Blood from me, your fangs too sharp. Every time I fell, you just watch me bleed. Late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Ay, drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Ay, late night driving through the rain, baby, I was trying to get away. Thoughts I don't wanna entertain. Drunk off, drowning out the pain. Wrong turn, trying to find a way. Fucked up, charges to the game. Sunset. Gue udah sampai rumah. Seru sih tadi. Walaupun agak sedikit capek. Tapi ini pertama kalinya gue ngeliat lomba BMX. Karena sebelum-sebelumnya gue cuma ngeliatin orang nonton BMX doang kan. Maksudnya nggak pernah ngeliat gimana sih perlombaannya kalau BMX. Dan tadi lumayan seru. Walaupun sebenarnya gue tuh datangnya telat. Harusnya dari jam 10 pagi atau siang itu acaranya dimulai, terus ramenya itu atau peaknya itu di jam 3-an. Nah gue datang itu jam 19 atau jam 7, jadi udah pada bubar. Belum bubar banget sih, cuma masih ada tapi sedikit. Terus ya gue sedikit nge-skate sama Axel juga tadi. Akhirnya gue sama Axel nge-skate sebentar sambil nikmatin. Terus juga banyak orang-orang juga di sana, ada yang main bola dan lain sebagainya. Dan ya itu aja sih hari ini. Nggak ada yang spesial ya, karena emang begitu hidup. Nggak ada yang spesial. Tapi ya lumayan refreshing karena minggu ini atau kemarin itu Jumat. Ini kan hari Sabtu. Kemarin Jumat kuliah terakhir. Mulai minggu depan udah nggak masuk kuliah, jadi ya refreshing dulu sebentar. Karena udah masuk musim libur, walaupun kalau gue di sini libur itu dipakai untuk ujian. Jadi ujian kita itu adanya di waktu kita libur. Dan ujian pertama gue nanti tanggal 5 Agustus itu matematika. Jadi sebelum gue sih rencana mulai minggu depan gue mulai belajar lagi. Jadi minggu ini gue pengen
refreshing dulu. Habis itu ya kita gas lagi buat belajar. Oh iya, sedikit cerita. Gue sekarang kan ngelinting rokok ya. Alasannya tuh karena gue pengen ngirit. Di sini tuh sebenarnya rokok tuh mahal. Dan udah tahu mahal, ngerokok gue tuh banyak banget malah. Sehari tuh gue beli dulu biasanya yang 10 euro satu pak gitu, yang satu box gitu. Bukan satu box, satu bungkus. Itu 10 euro gue beli dapet yang tentunya yang merek murah ya, bukan yang Marlboro. Yang Marlboro 10 euro cuma dapet 20 batang. 25-an lah. Nah, gue beli yang rokok murah, merek murah. 10 euro itu dapat 40 batang. Nah, itu kadang sehari bisa habis. Atau paling lama tuh 1,5 hari lah. Kebayang tuh kan, sebulan gue bisa habis 400 sampai 300 euro lebih. 300 euro lah untuk rokok doang. Makanya gue sekarang linting sendiri nih. Dan itu jauh lebih murah, dan dengan ngelinting gue jadi lebih sedikit ngerokok karena capek juga kan, setiap kali mau ngerokok lo harus ngelinting dulu. Dan kebetulan gue kan emang baru mulai, jadi belum jago-jago banget ngelintingnya. Ya dengan ngelinting ini gue kemarin ngitung, gue beli satu tabaknya nih, bakaunya gue beli satu bungkus itu 7 euro. Ini gue bertahan kemarin 4 hari. Nah kan, sedangkan kebalik. Gue ininya kebalik cuy. Harusnya gue, ulang lagi. Kertasnya gue kebalik. Maklum, masih pelinting magang. Berapa ya, pertama kali ngerokok kan gue SMP ya. Terus dimarahin bokap gue tuh. Dimarahin habis-habisan. Nah tapi pas semenjak SMA udah, akhir-akhir SMA udah dibolehin tuh. Nah di situ gue mulai ngerokok lagi. Sehari tuh gue cuma sebungkus Surya Pro merah. Bahkan itu bisa 2 hari. Dan satu bungkusnya Surya Pro merah kan cuma 16 batang ya. 16 batang. Cuma 16 batang. 2 hari. Semenjak gue nyampe Jerman, ngerokok gue jadi kenceng. Feeling gue sih karena stres ya di sini. Sebenarnya bukan stres karena di sini sih. Cuman lebih stresnya tuh stres karena gue sekarang udah mulai bukan menjalani, tapi udah mengalami kehidupan. Walaupun belum yang benar-benar kehidupan ya, proses kedewasaan. Karena ketika lu dewasa lu kan sendiri kan. Ya walaupun sekarang gue masih dibiayain sama orang tua gue. Cuman di sini gue apa-apa ngurus sendiri, semua sendiri. Pakai bahasa orang yang gue nggak ngerti. Dan juga ya itu sih yang bikin stres sebenarnya. Cuman balik lagi, semua orang pasti bakal ngalamin proses menjadi dewasa. Ya ini proses yang harus gue lewatin. Walaupun gue sih ngerasa tertinggal gitu, banding teman-teman gue yang udah ada yang lulus, udah ada yang kerja, udah ada yang nikah. Sedangkan gue baru semester 2, mau naik semester 3. Dan belum tentu gue juga lulus tepat waktu. Tepat waktu gue kan cuma 3 tahun ya. Ini gue masuk ke tahun pertama, harusnya 2 tahun lagi lulus. Cuman kemungkinan besar gue gak lulus tepat waktu. Tapi gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Terlambat itu bukan berarti kalah. Ya gak sih? Ya gak sih? Apa gue soto ini? Buat kalian juga yang masih berjuang, gak usah takut kalau merasa tertinggal dibanding teman-teman atau sepupu-sepupu. Lu gak sendirian. Banyak juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama. Gak usah jauh-jauh, gue juga ngerasain kok. Gimana rasanya tertinggal? Bukan tertinggal, sebenarnya kitanya aja yang ngerasa tertinggal. Padahal mah sama-sama aja. Karena pada akhirnya kan kita berlomba dengan diri kita sendiri kan. Ini lightningnya jelek banget ya. Maklum nih gue sinematografer magang. Belum ngerti lighting gitu-gitu. Gue harus banyak belajar, cuman gue males. Jadi ya segitu aja sih untuk hari ini. Ini sekarang udah jam 11 malam. Gue belum makan, gue harus masak. Jadi sampai ketemu nanti di video selanjutnya kalau ada.